агар шумо ба мисли мо ба тамоми дунё сафар кардан хоҳед ба ватсапи авиакассаи шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст. ба мову шумо роҳи сафед. мегӯ ман мардак дар ҳамин зимистон шаҳр будам москва омадам. чӣ шаҳр несай охи шаҳртай ин қадар коттеҷоро ин қадар хонаҳоро кӣ месӯзад ин қадар 450 коргар дорем вайро ойлик додан дар кор ваям зиндагӣ доранд. охай мардаги кори ту нестай кори додартай. нема медонам занакҷон кори ман нестай кори додар май худат медонӣ ку додарум дар амиҷа бригадири калонай неки охи ту намефорида қити шавҳору гудукот бошӣ ва ӯ додари ма намефорида қити зину гудукош бурова дам бигира. мардак аями 2 моҳи гуфтагӣ зиёд наместем ки москва хина ки бадай. хам сабр ку охи 2 моҳи дига хидаш ба тоҳисон меша ба як фикр мекунем охи. мегӯ мардак ҳамин басияни гуфтагӣ дамияй. не озера озери вай чи кули моҳия кули моҳӣ. овай моҳиё дадӣ ва ях када? не ях не ӯ тиги одобо тёпли пол дорам оё гарм нестан. гап метӣ да марда гап метӣ. гӯш ки занакҷон ӯ ки ӯ шогирд омаде сай бира ай мошин куркита биги бира хонада бес ба ман миём. раиси нав ассалому ассалому алайкум. шумо наза тинҷа раисjon саломатиён наза. шумо дилшод будед а? ма дилшод. дилшод ози дилшод. дилшод ҳамо раиси пештара гуфта буд ки пеши дилшод меояд. бале акайсатон раиси пешина гуфтанд ки раиси нав меояд. раиси навҷон хуш омадед. коро чӣ хел коригиро чӣ хел? ахир ростига ҳамин коттеҷе ки мебинем ана рӯпарои хони шумо ҳамин коттеҷа коро сар кардем аллакай кришаро задем некем ҳамин раиси пешина буд ку додартон раиси пешина ҳавай рафт ё коро бас карданд коригиро коро бас карданд ҳамин маошашон сари вақт медодем раис сари вақт медодем некем ҳамин 3 рӯз пеш ай омадани шумо коро сар кардан бо ман хидам мурдам ай коро ҳамин коро фақат хидам кардам ҳамаша хез вай фундамина кандан дар ко криша задан дар ко шиша ман мегӯм раис меоя ойликошон метемса ҷои гарм хӯрок ҳама чи аст бовар коршон фақат ҳамин бассейнда обозӣ ҳамин бассейнда обозӣ ҳар як таве бо айҷа бурор либосошон бо мебордум бо мепӯшондум мепӯшонд хай хизмат кадесем шон неки кор накарда чикор кунам раис гап байни ҳардумон мебахшед як чиро пурсидем байни хумон як гап монада ҳамиро пурсидани ман шумо раис гӯш ки дилшодҷон ман як характер дорум характери маро биомӯз фаҳмо ман одамеро дӯст намедорам ки омода дар пеши ма хичи ширин кунад фаҳмо фаҳмо не ине раис як гап дорум да гуфтам ки ҳама байни ҳардумон мон раисҷон гӯш кака дилшодҷон пеша ай гапта гавздан маро гӯш ка ман одамеро дӯст намедорам ки омода дига одаморо коригироро дар пеши ма сиёҳ мекунад гап биёра ки гап баракай фаҳмо фаҳмо не раисҷон ма медонӣ чи як гапи дигай ҳамин гуфтам пеши ҳамин коригиро дар омадан як гапи дигай гуфтам шуморо гап занам ҳамира иҷозатай дилшодҷон пеша ай гапа ман ҳамин одамеро дӯст намедорам ки омода дар пеши маро таъриф мекунад ман хуш надорам фаҳмо ана ку гапта гавзан чӣ гап дорӣ воҳ боша и хеле боша раисҷон ман ягон гап надорум мардак дар пар опо ҳамаро маҳкам кардӣ биди хонаро охи ҳамаро маҳкам кардам сумка пумка дадри мошин мондӣ мондум мегӯм гӯш ку манижа бону москва ҳамин бо бар бурди сай хинакай мегӯм ки дубай бирем тамошо бирем акаму сурприз даму дубай буда мардак би ягон шаҳри дига бирем аму дубай дилма гирифта хайна дилат куҷо мекаша ин ти гавзан ина мерем билет мегирем мерем мардак и дилшод омаду чӣ дилшод бия шӯхӣ нака уна нигоҳ ку бача ирӯз чандум буд имрӯз 16 вай рӯзи 10 рафта буд ку албат мумкин депортиш кардиан чи не депорт кунан усу мери ассалому алайкум саъди тағо бо ма омадам хай ёд кардам да чикалай бо ҳами нону намак хӯрдаги одам чикалай давида меоя ку бача ассалому алайкум ака рости гап тағоҷон ассалому алайкум яга чикалай саломатиён назай рости гап ҳар фақат аэропорт мерафте пешвоз мегирифте барои ҳамин асбобу анҷом мекард гуфтам ки ғамнатим хидмат хонаро дига медонам бача ирӯз чандум ирӯз 13 охи дум дарафта будӣ ҳамин мери тоҷикистон почад ҳами мераса бо абрана гашта меоӣ до хай ака чихелай бо ёд кардем нону намактона хӯрдаги одам мера меоя
یه بچه سال از 12 مامی میری چی در داری در همی خنکی؟ ای سعدی بسیار سوالش نته اینا زندگی مجبور کردگی که تست رسیه میویا همیتا؟ نه ینگا خطا کردی مرا زندگی مجبور نکرده زلک مجبور کرد یه منیشا چی میکنی دادری کالودیز؟ چی میکنم؟ اینجا بجا شویم او چم نبینم تو دادری همجا بجا شدم او چم نبینه بجاش اما مرده ای کفتر دری جور بوار نغالتیده باش گفتم ای سعدی چیکار کردی کارو را؟ ایتی کارول لیمون تیولی می یکی اگون رو دی ماسه علا سمیه ای کالودیز هم تیله کاره میره هوشد میره دادری همی ای نمیتونن ای اما بستگیم خدمی جای بجا شوی خیمه کارو را حل کردم منی جون همشه حل کردم یک کاری دیگه مونده همی اوتامو میفهمونم تمام خیلی بینده سعدی نمیخی ای سرم کنم خیلی که خسگار اختگه یا تاش اومده 50 تا متر تا اومده 55 تا متر گفتم در کار نیست اما 8 تا خدم نمونم ای کجا 8 منی جون اون روز 500 تومان دو اور دروغان گرفتیم با امید اور دروغان با توی مسال دیگه نمونه نه نمیمونم منی جون اینا می هولی میرم اوتامو میفهمونم فهمیدی همش میفهمونم تمام با میام پیشت مالا تا همینجا بشین از میام امجا بشینم خط استراحت بیا اوتان خبری خوش ای ترساندی چی خبر؟ دیگه مده کلون نکوید ما یافتم کیو کلیم؟ اوی نمی دختری همسایه کیو دختر همسایه؟ منیجا؟ او همی دختری گلی؟ او تو دیونه چی تو؟ سر زدگی که تو دخترم میره نگیری او چه شبیه دختر شبیگی میدونی چه خیلی آیلانو رنگ بپز حال ببین نه که دختری اوتان گلی ایشه میگم نمیگم واش میگم نمیگم واش میگم نمیگم من همه رو میگیرم تمام بچه همه دختر تو حوزی میگیری کو پگه کلان میشه با عقل میشه کو با پشایمان میشه فهمیدی؟ دختری گلی نمیتم تماورا نه من هیچ پشیمان نمیشم میگیرم شا بچه با گفته سامد کی همون را میگیری همون دختره پگه کلان میشه با عقل میشه بعد پشایمان میشه نفهمیدی از گپی مرا تو نه اگه مویر لاوز کردم که میگیرم تا میگن همی مرد لاوز شالولای کو برای همو اخی موادت بامه دیوان تو گپی مرا نفهمیدی سی با گفته سامتا که بچه میگیری همون دختره کلان بشه با عقل میشه بعد پشایمان میشه نمیفهمی گپی مرا تو اوتان یا که بگم همه من کلان همشم کو با عقل نمیشم